غادي نديرو التصحيح ديال هاد التمرين اللي كاين في ليكزامان د فان د فورماسيون ديال 2016. دونك هنايا شنو مطلوب ان compteur synchrone. Donc on veut réaliser un compteur synchrone à base de bascule JK active sur le niveau haut dont le cycle est décrit par le diagramme suivant. Donc هنا أول حاجة هاد لو دياغرام هذا فيه مشكل انه تيهضروا على ان سيكل، وديجا هنايا راسمين ان سيكل. دونك عندك صفر واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة وكترجع صفر وكتبقى تعاود، وجايين من فوق الصفر ودايرين ديك سبعة ستة سبعة. انا بصراحة ما فهمتش علاش دايرينها، ما هو راه كتعني ما عرفتش، ربما واش كيعنيو بها انه هو راه فعلا ان كونتور سينكرون مودولو 6 بحال هذا، يعني تيحسب من صفر حتى لخمسة وكيعاود تاني صفر حتى لخمسة ويبقى غادي كيدور في هاد لو سيكل. راه كيتبازا على ان كونتور مودولو 8 اللي كيحسب من صفر حتى لسبعة، يعني 8 ديال لي شيفر. ولكن علاش دايرينهم بهاد الطريقة هادي ما عرفتش. انا رأيي الشخصي ان التمرين ما خاصوش يتحط بهاد الطريقة هادي، ان كتلف ما كتفهمش شنو المطلوب منك بالضبط. هو عندك ان سيكل وهادوك جوج الارقام اش كيديروا تما، واش انا غادي ندخلهم في لو سيكل ولا ما نحيدهم ولا شنو تيعني هادشي هذا. دونك هذا من جهة. دونك حتى بالنسبة للحل اللي عاطين هما ما متفقش معاه هنايا، لانهم هما تيديروا الحل ديال ان كونتور مودولو 8 عادي، بينما حنايا مطلوب منا هنايا ان كونتور مودولو 6. راه واضحة في لينونسي قالك غنصاوبو ان كونتور سينكرون à base de bascule JK dont le cycle est décrit par le diagramme suivant. Le cycle يعني الدورة ديالو هي صفر واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة، صفر واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة إلى آخره. هادوك جوج أرقام اللي تمايا هادوك ما كانش خصهم يتحطوا لأنهم كيتلفوا وما كيخليوكش عارف شنو غادي دير. دونك أنا بالنسبة ليا الحل هو اللي غادي نديرو دابا ديال ان كونتور سينكرون مودولو 6. Nous allons essayer de faire la correction de cet exercice qui fait partie de l'examen de fin de formation 2016. Donc ici, on nous propose de réaliser un compteur synchrone qui décrit le cycle sur la figure suivante. Donc ici déjà, il y a un problème. La figure, il y a le cycle qui va de 0, 1, 2, 3, 4, 5 et il reprend. Mais il y a sur le 0, ils ont écrit les deux chiffres qui restent, qui sont le 6 et le 7. Alors là, ça va créer de la confusion. Voilà, donc moi je suis pas d'accord avec la manière dont l'exercice est posé, parce que ça va créer que de la confusion chez la personne qui va essayer de répondre. Donc ici, moi ce que je comprends, donc, je comprends que je dois faire un cycle. Donc le cycle, il est bien clair, il part de 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et il retourne à 0, et ainsi de suite. Donc le 6 et le 7, donc ils font pas partie du cycle. Ils ne font pas partie du cycle. Donc et là, en l'occurrence, si vous lisez ce qu'ils ont écrit comme solution, donc ils ont pas fait la solution pour un compteur modulo 6 qui part de 0 jusqu'à 5. Donc ils ont fait une solution pour un compteur modulo 8 qui est à mon avis faux. Donc ici on ne demande pas de faire un compteur modulo 8. Oui, bien sûr, un compteur modulo 6 il va se baser sur un compteur modulo 8, mais nous allons nous arrêter sur le 5. Donc on va pas continuer le 6 et le 7. Donc voilà, c'est ce que on va essayer de faire dans la solution. Donc la solution qu'ils ont donnée donc, pour cet examen, à mon avis, ce n'est pas juste. Donc, nous allons faire la solution. Première question, établir la table de transition du compteur, c'est-à-dire la table de vérité. إذا باش نجاوبو على هذا السؤال غادي نديرو لا طابل دو ترانزيسيون. دونك الكونتور كيمشي من صفر حتى لخمسة وكيرجع. دونك هنايا أول حاجة كيخصني نعرف شحال من باسكول غادي نحتاج. دونك ان كونتور مودولو 6، دونك 6 ماشي اون بويسونس ديال 2. دونك شناهي أقرب عدد ليها يكون بيان سور كبر منها ويكون تكتب على شكل
وين بويسونس ديال العدد جوج، يعني جوج أس شي حاجة هو 8. 8 هي جوج أس 3. دونك هنايا غادي نحتاج 3 باسكول. داكشي قلت لكم راه كيتبازا على ان كونتور مودولو 8 ولكن ما تيكملش حتى للنهاية. دونك هنايا غادي نحبسو هنا في 5، غادي نفرض عليه يحبس في 5. دونك نحتاج 3 باسكول لي سورتي ديالهم Q0 Q1 Q2. دونك Q0 هي لو بيت اللي عنده لا بويسونس 0، لا بويسونس 1 Q1، لا بويسونس 2 Q2. دونك كنكتب الارقام بالبينير من 0 حتى ل5. ودابا غادي نشوف كل باسكول شنو غادي يطرى ليها. دونك هنايا بالنسبه لي كونتور سينكرون، لي باسكول بثلاثه راهم مبرونشين مع لا ميم اورلوج. وغادي نشوفو دابا بالنسبه لكل باسكول بوحدها. دونك نشوفو لا باسكول الاولى اللي لا سورتي ديالها Q0. دونك باش ندوزو من 0 ل1 شنو كيخصنا نديرو؟ دونك هنايا سولون لا طابل دو فيريتي باش دوزها من 0 ل1 تقدر تكون يا اما اون ميزا 1 ياك، وتقدر تكون هذيك لا فونكسيون ديال الميموار بار اللي كتعطيها هاد لا باسكول جيكا. يعني في لي دو كا كيما كتشوف لا طابل دو فيريتي ديال لا باسكول جيكا كيخص تكون لونطري جي كتساوي 1. وبالنسبه لونطري كا كيما كانت 0 ولا 1 راه لو ريزولطا اما غادي يعطيني ان باسكولمون يعني هذيك الميموار بار، اولا غادي يعطيني اون ميزا 1. دونك هنايا بما انها كيف ما كانت كندير اكس. دونك كيما كانت ندوزو عاوتاني الحالة اللي موراها باش ندوزو من 1 ل0. شنو خص يكون عندي؟ يا اما تكون عندي اون ميزا 0 يا اما ان باسكولمون داك ميموار بار. دونك في حالة شنو كنلقى ان كا كتساوي 1 و جي مرة 0 مرة 1 ماشي مهم كيما كان. دونك جي غندير في بلاصتها اكس و كا غادي ندير في بلاصتها 1. وغنستمر على هاد المنوال هذا ونعمر لطابل دو فيريتي بالنسبة لكاع لي باسكول بثلاثة بهم. دونك كنشوف كل ترانزيسيون يعني كل انتقال ديال لا باسكول كنشوف شنو على حساب لا طابل دو فيريتي شنو درت، وكنشوف اللي على حساب لا طابل de vérité كما قلنا. Donc pour répondre à cette question, on se base donc la première des choses qu'on doit savoir c'est quoi le nombre de bascules dont on aura besoin. Donc ici j'ai un compteur modulo 6, donc 6 c'est pas une puissance de 2. Donc je vais chercher un chiffre qui peut s'écrire sous la forme 2 à la puissance un nombre entier, c'est-à-dire une puissance de 2, qui est le plus proche de 6. Donc ça doit être supérieur bien sûr à 6. Donc c'est 8. Donc 8, donc c'est 2 à la puissance 3. Donc 3 ici, ça représente le nombre de bascules dont on aura besoin. Donc ici, c'est ce que je disais, on va se baser sur un compteur modulo 8. Mais on va l'obliger à s'arrêter, à compter uniquement 6 chiffres, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 5. Donc on va écrire, on va remplir notre table de vérité ou notre table de transition comme ça. Donc j'ai 3 bascules, la bascule dans la sortie Q0 et une autre dans la sortie Q1, une autre avec une sortie Q2. Bien sûr les entrées c'est J et K pour chaque bascule. Donc j'écris en premier lieu mes chiffres en binaire de 0 jusqu'à 5. Et là je commence à voir selon la table de vérité de la bascule JK qu'est-ce qui correspond à ma transition. Chaque bascule je vais la voir séparément parce que c'est un compteur synchrone, alors chaque bascule est connectée à l'horloge, donc elles sont en quelque sorte indépendantes. Donc pour la première bascule, donc dans la sortie Q0, donc on fait une transition de 0 à 1. Donc c'est quoi une transition de 0 à 1? Ça correspond à quoi dans la table de vérité de la bascule JK? C'est soit une mise à 1, soit un basculement, c'est-à-dire Q bar. Donc dans les deux cas, je remarque, selon ma table de vérité, que l'entrée J, elle doit être égale à 1. L'entrée K, elle peut être égale à 0 ou à 1, ça va donner le même résultat. Donc je vais écrire, donc pour le J, je vais écrire 1, et pour le K qui
qui doit être soit un 0, soit 1, je vais écrire un x. Pour la deuxième transition, on fait une... Donc, on a 1 et puis qui devient 0. Donc, c'est soit une mise à 0, soit un basculement. Donc, et là, pour avoir ça, donc, selon la table de vérité, donc le K, il est égal à 1, mais le J, il peut être soit 0, soit 1. Donc, dans ce cas, on va faire la même chose. Donc, le K, je vais inscrire 1. Et pour le J, je vais faire X. Et je vais continuer de la sorte pour remplir toute la table de vérité. Question 2. Déterminer les expressions simplifiées des équations d'excitation du compteur. Donc هنايا غادي ندير لي طابل دو كارنو. غير هو المشكل طابل دو كارنو فيها 8 ديال البلايص وانا عندي غير 6. دونك هنايا اللي غادي ندير غادي نعمر انايا داكشي اللي عندي. دونك على حساب لا طابل دو فيريتي تنعمر انطلاقا من ديك لا طابل ترانزيسيون ولا طابل دو فيريتي اللي جاوبت عليها في السؤال الاول. وهداك الشيء اللي باقي كندير فيه دي زيكس فوالا. نجبد هنايا لي زيكواسيون ديالي من لا طابل دو فيريتي. دونك راه شفنا الطريقه كيفاش. دونك كنحاول نلقى لي غروبمون ديال لي 1 مثلا. انا خديت لي غروبمون ديال لي 1 وكنكمل بلي زيكس. دونك لو غروبمون خصو يكون ماكسيمال، يكون فيه لو ماكسيموم بوسيبل ديال الارقام، ويكون فيه واحد العدد اللي تيتكتب على شكل اون بويسونس دو 2. فوالا. ودوك لي زيكس نقدر نعتبرهم دي 1، نقدر نعتبرهم دي 0 على حسب اللي غيعطيني لو ماكسيموم بوسيبل ديال الارقام في ان غروبمون. دونك هكا كنلقى لي زيكواسيون ديالي. Donc ici, pour répondre à cette question, nous allons utiliser les tables de Carnot. Le seul problème ici, c'est que mes tables de Carnot, elles contiennent 8 chiffres. Donc j'ai besoin de remplir jusqu'à 8. Mais là, mon compteur, il s'arrête uniquement. Donc il fait que 6 chiffres, donc de 0 jusqu'à 5. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir mes 6 positions de compteur. Et pour les deux qui restent, je vais faire des X. Et après, donc, je réponds normalement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver les équations simplifiées à partir des tables de Carnot? Donc, on cherche les groupements. Donc, on va travailler ici, par exemple, avec les groupements de 1. Donc, mes groupements, ils doivent être maximaux. Donc, ils doivent contenir le maximum possible de 1. Et le nombre de 1 qu'ils doivent contenir, il doit s'écrire sous la forme d'un chiffre d'une puissance de 2. Et ici, j'ai des x. Alors, les x, je les traite, je suppose que c'est des 1, si ça m'arrange. Pour avoir le maximum possible de chiffres dans mon groupement. Donc les x, je les utilise comme je veux. Soit je suppose que c'est des 0, soit je suppose que c'est des 1. Mais le but, c'est que mes groupements ils soient maximaux. Donc ils doivent contenir le maximum possible de chiffres. Bien sûr, ils doivent contenir un chiffre qui s'écrit sous la forme d'une puissance du chiffre 2. C'est-à-dire soit 2, soit 4, soit 8, etc. Et voilà, après avoir trouvé mes groupements, je trouve mes expressions pour chacune des entrées des 3 bascules. Donc bien sûr ici en fonction des sorties. Donc ici j'essaie de trouver les expressions des entrées de chaque bascule. Donc K0, J0, etc. K1, J1 et K2, J2. Question 3. Tracer le logigramme correspondant au compteur. إذا هنايا راني بكل بساطة هاد لي زيكسبرسيون اللي لقينا في السؤال الثاني ونحاولوا نصيبوا واحد لو شيما لوجيك اللي كيمثلهم. دونك هنايا كنرسم لي 3 باسكول ديالي وكل وحده ليكسبرسيون ديالها على حسب ليكسبرسيون اللي لقيت كنبرونشيها. دونك على حسب ليكسبرسيون اللي لقينا في لا كيسيون 2. Donc ici pour cette question, donc on va uniquement réaliser donc le logigramme, donc à partir des équations logiques qu'on a trouvées
dans la question précédente. Donc, on va essayer de les câbler avec mes trois bascules. Vous remarquez ici que les trois bascules elles sont connectées à la même horloge. Et pour le reste, je fais qu'appliquer les équations que j'ai trouvées dans la question précédente. دونك هذا هو الحل اللي بان لي انا صحيح. دونك مختلف على الحل اللي عطاو. الحل اللي عطاو هما راه مودولو 8 عادي، هما كملوا حتى ل8 رغم ان لو سيكل اللي كاين في السؤال حدو 5، يعني فيه 6 ديال لي شيف من 0 حتى ل5، وهما مشاو كملوا حتى ل8. ما فهمتش انا علاش. اصلا في نظري انا السؤال راه كما قلت لكم ما محطوطش مزيان. هذاك لو سيكل هكاك، ما هذاك ماشي سيكل بعداك. لو سيكل هو من 0 حتى ل5، هذيك هي الدائره. ان سيكل هو الدائره، هو الدواره اللي كدور من 0 حتى ل5 وكيعاود يدور. علاش حاطين هذوك الجوج تما الفوق؟ انا بصراحه ما عرفتش، ولكن في نظري هذا هو الجواب الصحيح، لانه قالك ان سيكل راه هو لو سيكل صافي.